अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल कफ़न के अहकाम तमाम मुसलमानों के लिए बराबर हैं। इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं, एक है मुहरिम और एक है शहीद। मुहरिम वो शख्स है जो हालत एहराम में ही वफ़ात पा जाए, एहराम की पाबंदी से आज़ाद होने से पहले, चाहे वो एहराम उम्रे का हो या वो एहराम हज का हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुहरिम को एहराम की चादरों में ही पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और एहराम की चादरों ही में कफन दो। उसे खुशबू ना लगाओ, उसका सर भी ना ढांपो, क्योंकि मुहरिम क़यामत के दिन हालत एहराम में ही उठाया जाएगा। कि यानी जो एहराम की पाबंदियां हैं वो बाकी रखी जाएंगी। तो औरत का चूंकि सर तो ढांपा जाता है हालत एहराम में, तो सर उनका भी ढांपा जाएगा, अलबत्ता चेहरा नहीं ढांपा जाएगा। तो खुशबू नहीं लगाई जाएगी और उसी एहराम की चादरों में उनको कफन दे दिया जाएगा। तो गुस्ल अलबत्ता उनको बेरी के पानी के साथ, पत्तों वाले पानी के साथ, जैसे हम आम गुस्ल देते हैं, देंगे और नमाज जनाजा पढ़ा कर दफन कर दिए जाएंगे। वो हालत एहराम में ही उठाए जाएंगे रोज़ क़यामत। रह गए शहीद, तो शहीद के लिए ना गुस्ल है और ना ही नमाज जनाजा। लिहाजा जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उहद के दिन दो दो शहीद मर्दों को एक ही कपड़े में हम कफन देते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, इनमें से कुरान किसे ज़्यादा याद है? जब किसी एक की तरफ इशारा किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहद में उसे आगे कर देते और फरमाते, मैं इन पर गवाह हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खून समेत दफन करने का हुक्म दिया, ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, ना ही उन्हें गुस्ल दिया। हज़रत जाबर ही से मरवी है कि एक आदमी को दौरान जंग हलक में तीर लगा और वो शहीद हो गए, तो उन्हें उनके कपड़ों समेत जिनमें खून लगा हुआ था दफन कर दिया गया। और जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आया। एक और रिवायत में इरशाद फरमाते हैं हज़रत जाबर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें गुस्ल ना दो, क्योंकि क़यामत के रोज़ इनके हर ज़ख्म से खुशबू फूट रही होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी। नमाज जनाजा असल में गुनाहों की माफ़ी की एक दरख्वास्त है अल्लाह के हजूर। तो शहीद का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लिहाजा शहीद के लिए गुस्ल नहीं है, क्योंकि वो उसी हालत में रोज़े क़यामत उठाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ज़ख्मों से खून बह रहा होगा, इसी हालत में वो उठाए जाएंगे और ये उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ होगा। तो इसीलिए उनका गुस्ल भी नहीं है, उनको नमाज जनाजा भी नहीं है उनके लिए, उन्हें सिर्फ कफन देकर दफन कर दिया जाता है। और अगर एक से ज़ायद हों तो एक ही कब्र में 2 या 3 मुर्दे भी दफन किए जा सकते हैं और एक कफन में भी उनको दफन किया जा सकता है, जैसा कि अभी ये ओहद के हवाले से अपने हदीस मुबारका से सुना। अलबत्ता ये सिर्फ उन शुहदा के लिए है जो बाकायदा महाज पर जाकर शहीद होते हैं, यानी महाज जंग पर गए, कुफार के हाथों शहीद हुए। उसके अलावा जिनके लिए शहादत की मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई हैं, जैसे जल कर मरने वाला या कत्ल होने वाला या ताउन से मरने वाला या डूब कर मरने वाला, तो उनके लिए यह रियायत नहीं है। उसका सबब या दलील क्या है? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद आप देखिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो उमर शहीद हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। इन सब को ही आप देखिए कि गुस्ल भी दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई। ठीक है, इनमें से ये सभी शहीद थे ना। जिसको कत्ल कर दिया जाए वो शहीद होता है, लेकिन ये महाज पर जाकर शहीद नहीं हुए, इसीलिए इनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी गई, गुस्ल भी हुआ, कफन भी दिया गया। अलबत्ता जो महाज पर जाकर शहीद हो वो एक्सेप्शन है। तो जो हादसाती तरीक़ों से शहादत के मरातब मुख्तलिफ पाते हैं, तो उनके लिए ये रियायत नहीं है, उनको पूरा गुस्ल कफन दिया जाएगा। इसी तरह अगर ऐसी सूरत हो कि बहुत ज़्यादा लोग मर जाएं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो या जंग हो, ऐसी सूरतों में और गुस्ल के लिए काफ़ी कपड़ा ना हो, तो एक चादर में भी दिया जा सकता है। सर अगर छोटी हो चादरें तो सर की तरफ से चादरों से ढांप दिया जाएगा, पैरों पर कोई मोटा कपड़ा, कोई कम हैसियत का कपड़ा या घास वगैरह भी डाली जा सकती है। एक कब्र में ज़ायद मुर्दे भी दफन किए जा सकते हैं। ये सारी रियायतें अल्लाह रब्बे करीम ने हमें इनायत फरमाई हैं, जो कि हम पर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह रब्बे करीम हमें रियायतें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और हर बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और सुन लीजिए कि कफ़न को आब ज़मज़म में भिगो लेने से, कफ़न पर कुछ लिख लेने से, कुछ कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आम तौर पर होता है ना, कफ़न पर बिस्मिल्लाह लिख दें, कलमा तैयबा लिख दें, अहदनामा लिख दें, कुरानी आयत लिख दें, अहले बैत के नाम लिख दें, या किसी अलहदा कपड़े पर या कागज़ पर ये चीज़ें लिख कर रख दें, कफ़न के अंदर जो है अहदनामा सीने के ऊपर रख दें, इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। There is no shortcut in the life after death. ये शॉर्टकट आप सिर्फ दुनिया में ही लगा सकते हैं, आखिरत में नहीं है। कफन आब ज़मज़म में भिगोने से कुछ नहीं होता, बुजुर्गों के लिबास बतौर कफन पहना देने से कुछ नहीं होता,
اور یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ مذکورہ والا تمام امور یا کسی ایک عمل کے کرنے سے میت کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، کمی ہوگی، کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتوں کو سہاگن کے طور پر جو ہے وہ اوپر لال کپڑا ڈال کر دفن کرنا بیکار بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یا چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ کفن کے بجائے رنگ دار کپڑے پہنانا، یا کفن میں امامے باندھنا، اور یہ کہنا کہ جی یہ سنت ہے کفن میں امامہ باندھنا، قطعی سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن دیا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں، 3 سفید سوتی چادروں میں جو سہول کی ساختہ تھیں کفن دیا گیا، جس میں نہ قمیض شامل تھی اور نہ ہی امامہ شامل تھا۔ تو یہ امامہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے اور کفن کے ساتھ بھی دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مسواک لگا دی جاتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان چیزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کسی بھی طرح سے نہیں ہوگا، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں لا سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک صحابی حضرت عبداللہ کے والد جو ہے ابن ابی، جو کہ منافقین کا رئیس تھا، سردار تھا، رئیس المنافقین کے نام سے تاریخ اسے جانتی ہے، وہ مرا تو عبداللہ چونکہ بڑے مخلص مسلمان تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی قمیض عطا فرمائیے، میں اسے اپنے باپ کو بطور کفن دینا چاہتا ہوں، اور میرے باپ کے لیے دعا بھی کیجیے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض کفن کے طور پر دینے کے لیے عبداللہ کو دے دی اور فرمایا جب کفن تیار کر لو تو مجھے بتانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا بھی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 2 باتوں کا اختیار دیا گیا ہے، چاہے بخشش کی دعا کروں چاہے نہ کروں، کیونکہ اس سے پہلے کی آیت یہی ہے نا کہ آپ چاہے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے کہا مجھے اختیار دیا گیا ہے چاہے کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، لہٰذا اس کے بعد اللہ کا فائنل حکم اتر آیا کہ جب کوئی منافق مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کریں گے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانی منافقین کی ترک کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی قمیض حضرت عبداللہ نے بطور ہیلہ ہی لی تھی نا، مگر آخرت میں یہ ہیلے نہیں چلتے، یہ شارٹ کٹ نہیں چلتے۔ تو اب جو یہ چلتا ہے کہ غلاف کعبہ کے ٹکڑے رکھ دیے جاتے ہیں، غلاف کعبہ کے ٹکڑے کی پلکیں بنا کر آنکھوں پہ لگا دی جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کون سی خاک ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خاک مدینہ ہے، پتہ نہیں مدینہ تو سارا ویسے پکا ہو گیا، پتہ نہیں انہیں کہاں سے خاک مدینہ مل جاتی ہے۔ بہرحال وہ لے آتے ہیں، کہتے ہیں جی خاک مدینہ ہے، اور پیشانی پہ ملتے ہیں اور آنکھوں پہ ملتے ہیں۔ یہ سب توہمات ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور قطعی طور پر نہ عذاب میں تخفیف ہوگی نہ حساب میں کمی ہوگی۔ یہ سب بدعتیں ہیں اور ان کا جواب اللہ کے حضور دینا ہی پڑے گا۔ اللہ رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ سنت طریقہ جو تکفین کا تھا، جو غسل کا تھا، وہ میں نے عرض کر دیا۔ تدفین کے احکامات پر آگے چل کر بات ہوگی۔ اللہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔